बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूँ किरण जमान। सबसे पहले नजर डालेंगे आज के मौज़ूआत पर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन करीब आते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल स्कर्दू पहुंचेंगे। बिलावल बल्तिस्तान डिवीजन में 14 और गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में 22 दिन कयाम करेंगे। बिलावल दौरे गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में भी शिरकत करेंगे। स्कर्दू बल्तिस्तान का सबसे बड़ा शहर। स्कर्दू शहर बुनियादी जरूरियात से महरूम, तालीमी इदारे मौजूद मगर मयारी तालीम का शहर में फुकदान। शहर भर में एक ही DHQ मौजूद है, अद्वियात और दीगर सहूलियात मुयस्सर ही नहीं। शहरियों का शहर में बुनियादी जरूरियात मुहैया करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान के बाद इलाकों में गंदम और आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम सब्सिडी के तहत सस्ता आटा की फराहमी को यकीनी बनाना महकमा सिविल सप्लाई के लिए नामुमकिन हो चुका। शहरियों का आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। खैर खबर में सबसे पहले आपसे जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है सेक्रेटरी इत्तलात स्कर्दू सादिया दानिश, जिन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कल स्कर्दू पहुंचेंगे, जहां वो इलेक्शन मुहिम का आगाज स्कर्दू से करेंगे। तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम का आगाज करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल स्कर्दू पहुंचेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात स्कर्दू सादिया दानिश का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान डिवीजन में 14 रोज़ कयाम करेंगे और अपने दौरे के दौरान वो तमाम हलकों का दौरा करेंगे। बिलावल जरदारी गिलगित और दियामिर डिवीजन का भी दौरा करेंगे। सादिया दानिश ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान में 22 रोज़ कयाम करेंगे। इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों में बिलावल भुट्टो कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे भी करेंगे। खैर खबर में मजीद मौज़ूआत भी ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। और खैर खबर में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। जैसे कि ब्रेक से पहले हम आपको बता रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के हवाले से हम बात कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम का आगाज़ करने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल स्कर्दू पहुंचेंगे। इसी हवाले से हमने राब्ता किया है। हम बात करेंगे सेक्रेटरी इत्तलात स्कर्दू सादिया दानिश से। सादिया दानिश साहिबा, बताइएगा कि क्या स्केड्यूल होगा बिलावल भुट्टो जरदारी का, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कहाँ कहाँ वो कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे। जी शुक्रिया। जैसे कि आपने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस 2020 के हवाले से चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब जो है वो कल स्कर्दू तशरीफ ला रहे हैं और कल वो स्कर्दू एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहाँ से विजिट करेंगे गांजे का। डिस्ट्रिक्ट गांजे में इस वक्त हमारी तीन कैंडिडेट्स हैं और 3 वहाँ के हल्के हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। ये वहाँ पे स्पेंड करेंगे और 22 को ये गांजे 3 में होंगे। 23 अक्टूबर को GBLA 23 गांजे 2 और GBLA 22 गांजे 1 में होंगे। 24 को GBLA 12 स्कर्दू में इनका विजिट होगा। संडे 25 अक्टूबर को ये जाएंगे GBLA 11 स्कर्दू। मंडे 26 अक्टूबर ये GBLA 7 स्कर्दू 8, 9 और 10 और उसके साथ 27 अक्टूबर को स्कर्दू 8 GBLA 2 में इनका दौरा होगा। और उसके साथ जी सादिया साहिबा, आप सुन रहे हैं? आपको जी आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज़ आ रही। तो उसके बाद 29 अक्टूबर को ये GBLA 10 स्कर्दू का दौरा करेंगे। रोंदू है ये हमारा हल्का जी। स्कर्दू 4 बनता है।
اور فرائیڈے 30 اکتوبر کو یہ GBLA-19 گزر 1 کا دورہ کریں گے. یہ گلگت ڈویژن کا حلقہ ہے گزر 1. اور سیٹرڈے 31 اکتوبر کو یہ GBLA-20 گزر 2. پھر یہ 1 نومبر کو GBLA-21 گزر 3. اور منڈے 2 نومبر کو یہ GBLA اسٹور کا وزٹ ہوگا. ٹیوزڈے کو یہ 3 نومبر کو اسٹور کا وزٹ کریں گے. اور اسٹور میں 2 حلقے ہیں جہاں پہ ہمارے دونوں حلقوں میں ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اس وقت ہم نے اتارے ہوئے ہیں. اور یہ 4 نومبر کو GBLA-13 اسٹور 1 کا وزٹ کریں گے. اور 5 نومبر کو GBLA-15 دیامر 1 کا وزٹ کریں گے. 6 نومبر کو GBLA-16 دیامر 2, GBLA-17 دیامر 3 کا وزٹ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ وہاں سے آئیں گے ڈسٹرکٹ گلگت کی طرف. جی بہت شکریہ سعدیہ. ڈسٹرکٹ گلگت میں یہ 7 نومبر کو ڈسٹرکٹ گلگت میں GBLA-2 کا وزٹ کریں گے. اس کے بعد یہ 8 نومبر کو GBLA-3 گلگت کا وزٹ کریں گے. 9 نومبر کو GBLA-4 ہنزا اور GBLA-4 نگر اور GBLA-6 ہنزا کا وزٹ کریں گے. 10 نومبر کو GBLA-5 ہنزا نگر کا وزٹ کریں گے. 11 نومبر کو یہ GBLA-1 میں جلسہ کریں گے. اور 12 نومبر سعدیہ صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کچھ خدشات انہوں نے ظاہر کیے تھے کہ گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہے وہ ان میں پہلے سے ہی دانلی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے حوالے سے ٹریبونل کی طرف سے ایک ڈیسیجن آیا تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اس حوالے سے چیئرمین صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں اپنا کنسرن شو کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں پری پول ریگنگ کا ابھی سے آغاز ہو گیا ہے. اچھا جی بہت شکریہ سعدیہ صاحبہ, سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود تھی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اگلے موضوع کو خیر خبر کا حصہ بناتے ہوئے بتائیں کہ اسکردو بلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے. اسکردو شہر سلسلہ قراقرم کے پہاڑوں میں گھرا ہوا گلگت بلتستان کا ایک اہم شہر اور ضلع ہے. اہم شہر ہونے کے باوجود یہ شہر بنیادی ضروریات سے محروم ہے. اگر اس شہر کے مسائل پر ایک ایک کر کے بات کی جائے تو اس شہر میں بجلی اور پانی کا اہم مسئلہ یہاں رہتا ہے. شہر میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ شہر میں کئی پاور ہاؤسز موجود ہیں مگر شہر میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ برقرار رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکردو میں ستپارہ ڈیم کی بنیاد رکھی گئی تاکہ یہاں کے واسیوں کو صاف پانی میسر آ سکے, مگر ستپارہ ڈیم کے مقاصد اب تک شہریوں تک نہ پہنچ سکے. اسکردو شہر میں سرکاری اسپتال تو موجود ہیں مگر شہریوں کو ہسپتال میں ادویات اور دیگر ضروریات کی کوئی سہولت نہیں ملتی, بلکہ شہری ادویات باہر سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں. پورے شہر میں فقط ایک ہی DHQ اسپتال موجود ہے جبکہ نجی کلینک کی بھرمار ہے. اب اگر بات کی جائے تو تعلیمی اداروں کی بات اگر کی جائے تو سرکاری تعلیمی ادارے تو ہیں مگر معیاری تعلیم کا فقدان ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں کی عوام کو چاہیے کہ اس بار الیکشن میں اپنے اپنے سیاسی نمائندوں سے یہ بنیادی مطالبات ان کے سامنے رکھیں تاکہ آپ کا ووٹ آپ کے مستقبل کے لیے مفید ثابت ہو. اگلے موضوع کی جانب بڑھیں گے. آپ کو بتاتے چلیں کہ گلگت بلتستان کے بعض علاقوں میں گندم اور آٹا بحران شدت اختیار کر گیا. گندم سبسڈی کے تحت سستے آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانا محکمہ سول سپلائی کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. اس وقت بیورو چیف عیسیٰ حلیم آٹے کے حصول کے لیے دھرنا دینے والے لوگوں کے ساتھ گلگت حلقہ نمبر 1 میں موجود ہیں. عیسیٰ آگاہ کیجیے گا. کونوداس میں ہم موجود ہیں اور اس وقت سکارکوئی سمیت کونوداس میں آٹے کا شدید بحران ہے
اور لوگ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. بچے جو ہے وہ فاقے سے دوچار ہو رہے ہیں. لوگ بیکری کے سامان کھا کر گزر بسر کر رہے ہیں. اور اس وقت جو سول سپلائی سے منسلک جو آٹا ڈیلرز ہیں وہ شدید سراپا احتجاج ہیں. ان کے ساتھ جو دیگر آبادی سے تعلق رکھنے والے جو مختلف محلے ہیں وہ آٹے کے لیے ترس رہے ہیں. یہاں ایک احتجاجی دھرنا اس وقت موجود ہے اور یہاں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے احباب یہاں موجود ہیں. اور یہاں پر مولانا سلطان رئیس صاحب بھی اس دھرنے میں موجود ہیں. وہ اس تمام تر بحرانی صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی مولانا صاحب. تو لوگ آج گھروں سے نکلے ہیں. خوشی سے کوئی بندہ اپنے گھروں سے نہیں نکلتا. مجبوری جب آتی ہے تو لوگ نکلتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں اور روڈوں کی طرف آتے ہیں. یقینی طور پہ اس وقت گلگت، خاص کر گلگت شہر اور ان میں سے بالخصوص سکارکوئی اور کونوداس کے یہ علاقے ایسے علاقے ہیں جہاں مائیگریشن کی حد بہت زیادہ ہے. گزشتہ 2016 سے اب تک صرف سکارکوئی کے اندر 400 سے زائد گھرانوں کا اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ کوٹا وہی جو ہے نا 2016 سے پہلے کا جو ہے نا کوٹا سکارکوئی کے علاقے کو دیا جا رہا ہے. اور کونوداس میں اگر دیکھا جائے تو سینکڑوں گھرانے یہاں بھی اضافہ ہو چکے ہیں. بنیادی طور پہ بات یہاں پہ عوام کا مطالبہ اپنی جگہ پہ درست اس لیے ہے کہ عوام کو آج تک اسی گندم کی امید پہ، اسی جو ہے نا سبسڈی کے آسرے پہ وفاقی حکومتوں نے ٹرخائے رکھا. لیکن یہاں پر المیہ ہمارا یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایک اصول ہے، جہاں آبادی پاپولیشن بڑھتی ہے اس حساب سے مختلف چیزوں میں ان کی کوانٹٹی میں اضافہ کیا جاتا ہے. جبکہ گلگت بلتستان کے اندر آبادی روزانہ کے حساب سے بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ گندم کا جو کوٹا ہے نا سالانہ کے حساب سے کٹتا جا رہا ہے. سیکٹری آفس کے اندر سے آٹا بلیک ہو رہا ہے. میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. سیکٹری خود آٹا دیتا ہے اگلے بندے کو. ان کے من مانی ہے. ڈائریکٹر مجھے بتائے یہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. سیکٹری مومن جان آ کے بتائے مجھے. اس سے پہلے سیکٹری صاحب تھے، اس سے ابھی تک فائل چلی آ رہی، مہینہ ہو گیا ہے، اس سے اوپر ہو گیا مہینے سے، اور ہمیں در بدر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں. سب سے پہلے جناب ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا جو 160 گھرانے ہیں تو ان کا جو کوٹا ان لوگوں نے کاٹا بھی ہے، اور ابھی 19 توڑے وہ بھی ہمیں وقت پہ ملتا بھی نہیں ہے. اور آٹے کا کنڈیشن آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے ویٹ میں بھی کمی ہوگی. آٹا دینے کے لیے طریقہ کار یہ ہے اس علاقے کی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح گورنمنٹ کالونی ہے، مسلم کالونی ہے، معذور کالونی ہے، اچھا شمور کالونی ہے، گلشیر کالونی ہے، اور سکارکوئی کے بہت بڑی آبادی یہاں پہ مشتمل. ان پوری آبادی کے لوگوں کو اس طرح ستایا گیا ہے کہ کربلا والا سلوک میرے سکارکوئی اور کونوداس کے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان اور گورنمنٹ آف پاکستان کر رہی ہے. ایک ٹھیلے کے پاس 300 ہے، اس کے پاس آتا ہے 20 ٹھیلا آتا ہے. آپ خود سوچیں کہ ان 20 ٹھیلوں کو 300 مندوں میں کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. لہٰذا عوام چاول کھا کر، عوام جو ہے بلیک آٹے لے کر وہ کھاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آنی چاہیے. وہی آٹا وہی بلیک میل ہو کر ہم خرید رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اس سے پہلے بھی یہ آٹا کاٹتا رہا ہے جی بھی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان والوں کو وفاقی حکومت کا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں وافر مقدار میں آٹا ملے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اگر آٹا وافر مقدار میں ملے گی تو ہم دوسرے حقوق کی طرف جائیں گے. خصوص چیف سیکرٹری صاحب سے ہم کہیں گے اس چیز کا فور ایکشن لے، نوٹس لے کر جو عوام سراپا احتجاج ہے اس حوالے سے ان کو حقوق دلائے جائیں. اور میں آپ کے اس کے میں فورم کے تھرو کہنا چاہتا ہوں یہ جو پوری عوام روڈ پر ہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، کوئی غیر ان کے میں ناجائز مطالبہ نہیں ہے. ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، ہمارے بچوں کو کھانا میسر نہیں ہے، روٹی میسر نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نے کیا خوب کہا بزبان شاعر، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. بالکل عوام شدید برہم نظر آ رہی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ آٹے کی جو کنڈیشن اور کوالٹی ہے وہ بھی انتہائی ناقص ہوتی ہے. خیر خبر گلگت بلتستان میں مزید موضوعات بھی زیر بحث لائیں گے، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. گلگت بلتستان کی خیر خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن میں بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اگلے موضوع کو زیر بحث لائیں کہ ضلع تعمیر میں آفاق لیڈرشپ پروگرام کی زیر اہتمام بابوسر میں منعقدہ 7 روزہ جستجو یوتھ لیڈرشپ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا.
कैंप में मुल्क पाकिस्तान के दीगर सूबों से आने वाले तलबा को ज़िंदगी से मुतालिक सलाहियतें और लीडरशिप के हवाले से तरबियत दी गई। तफसीलात फ़खर आलम की इस रिपोर्ट में देखते हैं। आफाक लीडरशिप प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम बाबूसर में मुनक़िद हफ्ता रोज़ा यूथ लीडरशिप प्रोग्राम कैंप अख्तिताम पजीर हो गया। कैंप में मुल्क पाकिस्तान के दीगर सूबों से आने वाले तलबा को ज़िंदगी से मुतलिक लीडरशिप के हवाले से तरबियत दी गई। यूथ लीडरशिप कैंप का अख्तितामी तकरीब दियामर यूनिवर्सिटी कैंपस चिलास में मुनक़िद हुई, जिसमें तलबा दियामर के सियासी समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात ने शिरकत की। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा और अहले इलाके के मौज़िन को आफाक प्रोग्राम की जानिब से सिवीनियर भी पेश किए गए। तकरीब से साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान अनायतुल्लाह खान शुमाली ने कहा कि दियामर की तारीख़ में पहली मरतबा नौजवानों की किरदार साजी के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद नेक शुगून है। जबकि तकरीब से सदर दियामर यूथ मूवमेंट शबीर अहमद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि दियामर की तारीख़ में पहली मरतबा आफाक की जानिब से जस्तजो यूथ लीडरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, ताकि यहाँ के नौजवान अपने फ़ैसले खुद करने की सलाहियत रखें, जो हक़ व सदाकत पर डट जाने की और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की जस्तजो, सितारों पर कमन डालने की और तालीम मेयार को दोबारा हासिल करने की। तकरीब से प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज चिलास बिलाल अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम का हुसूल महज पैसे कमाना नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत और ख़ुद को पहचानने के लिए होना चाहिए। फ़खर आलम कुरैशी, K2 TV, चिलास, ज़िले दियामर। और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में अभी वक्त हुआ चाहता है फोकस टुडे सेगमेंट का। फोकस टुडे में आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जंग आज़ादी से कबल कोनोदास, आज़ादी के बाद मुजाहिद कॉलोनी और अब अल्लामा इकबाल टाउन से मारूफ गिलगित शहर का गुंजान तरीन इलाका और शोहदा के वरसा की बस्ती मसाइल का गढ़ बन चुकी है। ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान ईसा हलीम इसी बस्ती में मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं यहाँ के रिहायशियों के मजीद क्या मुश्किलात है। ईसा हलीम, आगाह कीजिएगा। फोकस टुडे के साथ आज हम गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई हेडक्वार्टर गिलगित का गुंजान तरीन इलाका अल्लामा इकबाल टाउन, जिसका पुराना नाम मुजाहिद कॉलोनी कोनोदास है, हम मौजूद हैं। पुराना नाम मुजाहिद कॉलोनी इसलिए पड़ा कि NLI रेजिमेंट के शोहदा के लिए यहाँ 5 मरला 7 मरला के प्लाट्स बनाए गए और जो शोहदा के वर्सात थे उनको अलॉट किए गए और यहाँ पर मुल्क के दिफा करते हुए जो शहीद हो गए या जो गाजी बन गए, अगर वो माजूर हैं तो एक कॉलोनी माजूरीन के लिए बनाकर दे दी गई और जो शोहदा थे उनके वर्सा के लिए प्लाट्स जो है ना 7 मरला 5 मरला के प्लाट्स यहाँ बनाकर अलॉट किए गए। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का गुंजान तरीन इलाका अल्लामा इकबाल टाउन कोनोदास है, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला से लोग आकर यहाँ आबाद हो गए हैं और यकीनन नई बस्ती है और नई बस्ती के मसाइल भी नए होते हैं और बेशुमार मसाइल होते हैं, जिनमें पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्राउंड्स और इस तरह के जो मिलते जुलते जो मसाइल हैं, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, वो मसाइल यहाँ पर अनगिनत और बेशुमार नज़र आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल टाउन कोनोदास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीफ़ कोर्ट की अदालत यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत यहाँ मौजूद है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट यहाँ मौजूद है, सिविल कोर्ट्स यहाँ मौजूद हैं और इसके अलावा बाकी जो ज़िली मुख्तलिफ़ सरकारी महकूमों के जो ज़िली दफातर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अल्लामा इकबाल टाउन कोनोदास मुजाहिद कॉलोनी हर हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल होने के बावजूद इस इलाके के जो मसाइल थे वो सही तरीके से एड्रेस नहीं किए गए। गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों इलेक्शन का मौसम है और पूरा गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है 15 नवंबर को अपने अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे और यकीनन वो उम्मीदवार जब मुंतखब होंगे तो वो मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लामा इकबाल टाउन गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आबाद लोग हैं इन्होंने किसी भी उम्मीदवार को आज तक मायूस नहीं किया है, लेकिन आज हम इनसे पूछते हैं, यहाँ के नौजवानों से पूछते हैं कि उनके मसाइल किस हद तक हल हुए हैं और किस हद तक बाकी हैं। तो आइए नाज़रीन, इस इलाके की जो यूथ है आज हम उनके साथ मौजूद हैं। तो यहाँ की यूथ जो है अपने मसाइल के बारे में कितनी अवेयर है और वो क्या समझती है कि यह मसाइल किस तरीके से हल हो सकते हैं और इस वक्त इस बस्ती के मसाइल क्या हैं। तो कादिर साहब, आप बताएं कि आप यकीनन यहाँ के मसाइल को मुख्तलिफ़ फोरम्स के तक पहुँचाते भी हैं, तो इस वक्त कोनोदास के मसाइल क्या क्या हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम KTTV का शुक्रिया अदा करते हैं। तो सबसे बड़ा मसाइल हमारा यहाँ पर ये पानी का है। 40 साल से यहाँ पर हम वोट देते जा रहे हैं। मेंबर लोग आते हैं, कहते हैं कि 5 साल बाद ये पानी देंगे, आपको ग्राउंड का मसला हल करेंगे, और बहुत सारे मसाइल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। दूसरा हमारा इशू निकासी का है, और ये हमारा शहीदों का सारे प्लाटें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अभी तक कोई ग्राउंड दिया नहीं है, तो हमारे ग्राउंड का भी बड़ा इशू है। तो हम भी जो भी कैंडिडेट आएगा हम उससे अभी मदद करेंगे, जो हमें दे देंगे ग्राउंड, जो हमें पानी दे देगा उसको हम वोट देने के हम तैयार हैं। यकीनन जो उम्मीदवार पानी दे सके, बिजली दे सके, और जो सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से जो सहूलियात हैं वो देने का जब वो सलाहियत रखता है तो यकीनन वो वोट लेने का भी हकदार है। हम कुछ और नौजवानों से पूछते हैं। जी आपका नाम? जी मेरा नाम आसिफ खान है। हमारे कोनो दास के बहुत सारे मसाइल हैं। हम हर साल 5 साल के बाद इलेक्शन वाले आते हैं, हमसे वोट लेके हमारे एरियाज़ में कोई काम नहीं हो, निकासी का मसला है, पानी का मसला है, हमारे सबसे बड़ा मसला जो है हमारे ग्राउंड का मसला है, और आटे का इशूज़ है। हमारे आटा बिल्कुल ना होने के बराबर हमें आटा दिया जाता है। आटे के लिए हम लड़ झगड़ के बुरे हाल हैं, और हर दिन नहीं तो हर हफ्ते का एक न एक बंदे के साथ ज़ातियात हो जाती है, कपड़े फाड़ के बेचते हैं। ये हमारे साथ जुल्म क्यों है? हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि ये हमारे साथ, खुसूसन ये कोनो दास मुजाहिद कॉलोनी जो इकबाल टाउन है उसके साथ हमेशा ये ज़ातियात क्यों हो रही है? हम सवाल पूछते। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही मसला है कि सबसे पहले जो पानी का मसला है, दूसरा ये मसला है कि नकासियाब का मसला है, तीसरा ये मसला है कि हमारे एक गर्ल्स की स्कूल है उसको अपग्रेड करना है और कॉलेज बनाना है। बस यही मसला है। जी आप क्या कहेंगे? यहाँ के बड़े बड़े जो चीज़ा मसाइल हैं वो पानी का मसला है, फिर नकासी का मसला है, उसके साथ साथ ग्राउंड नहीं है यहाँ, और जो गर्ल्स हैं वो मैट्रिक के बाद कहीं दूर जाके, दूर दराज एरियाज़ में जाके तालीम हासिल करती हैं। यहाँ गर्ल्स जो स्कूल है उसको अपग्रेड करके कॉलेज का दर्जा दिया जाए, और यहाँ के लाइब्रेरीज़ का मसला है। इसी तरह यहाँ आटे का मसला है। बस मैं भी यही कहूँगा कि जो आगे साथियों ने कहा कि यहाँ के जो मसाइल हैं, पानी का मसला हुआ, बिजली का मसला, आटे का मसला, और बिजली और पानी से सबसे ज़्यादा मसला आटे का है। यहाँ पे आटे के लिए जब लाइनें लगती हैं वहाँ पे मार दाड़ की भी बातें होती हैं, और आटा जो है हक का, जो जिसका हक है उसको हकदार तक नहीं मिलता है, और जो आटे के जो डीलर्स हैं वो भी जो है आटे में जिसको पहुंचाना है उस तक नहीं देते हैं, और दूसरे जो अपने रिश्तेदार हुए, अपने दोस्त हुए, उन तक सबसे पहले आटा पहुंचता है। जो बचे कुछ बेचारे गरीब जो तबके हैं। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपने जाने आज के मौज़ूआत। मज़ीद तफसीलात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट ahwalgb.com। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।